Hello guys, welcome back to our family channel. Yay, another vlog, another lafang. For today's video, we're gonna make a cream of chicken. Obviously, it's a chicken. So, mas easy ni siya nga himuon. Without further ado, let's do this. Okay, let's start with putting onion, garlic, lemon pepper, walang langsa, and last but not the least, we have Italian seasoning here. Okay, and flour. Okay. Abrita og oil. Kaya ato sang prituhon ang atohang chicken. Okay. Dari lang. Bay gamay. This is vegetable oil. As you can see. I-mix na to ni siya tanan, guys. Dayon pag human atong prituhon nga mo brown ay na to lutoon. I-bake na to. Okay? Alright. I'll let you know, guys, kung lami ni siya kay this is an experiment cooking. You know? Okay? Kanya to hiwaan na to, guys, para musunop gyud ang nam niya ba. Na good. Na to. Kay i-bake man siya, so technically maluto gyud ang tibok lawas niya. Para masunop ang mga ingredients atong gipang sagol-sagol. Well, apil na po ng maluto gayo. Okay. Ang ipaprito nga igulang mo brown. Okay? On the other side, while waiting for our chicken to turn brown, mag-mix ta sa atohang two special ingredients. Ganyan siya. Let's mix them together. This is cream of chicken. Okay. Celery. Yeah, puro man siya cream. Diri na nato rin daogon ang stimpla din, guys. Ha? Matay ay. Okay. And then, butangan na tong chicken stock para dili siya dali mo dry, inig-mix na to later on. Later on. Chicken stock. Okay. Dungagan lang nato niya kung necessary. But right now, kana lang sa. I-mix lang ninyo siya tanan, ana, ha? Okay. Check ko na to ang manok. Okay, pwede na siya balihon. Atong purpose anis, dili lutoon, kundi ato siyang ipa-brown para inigluto nato later. Dili ta mo kaog luspad kay ganahan di tag mga lagom-lagom gamay nga pagkaluto. Okay, pretty much almost sa kabalihan pa. Butangan na tog hilaw nga rice diri ah. One, two. Or more chicken stock instead of water.
Makatabang gini siya unya pagluto sa kuan. Okay. Siya. Wait lang. Okay. Arang-arang din na siya luspad. Half fried. I-continue na to og kuan ang the rest of the chicken. So there are 5 pieces of chicken. Ato ning this is thigh part. Kung ganahan mo og breast, depende ninyo, di mo ganag breast good so ana. Ayun. Pwede na siya nimo i-plate dire. Kay actually, dire na to ni siya i-bake. There you go. Mag-connect. Let's preheat the oven to 375. Okay. Okay. Yes. This is the color that this is our desired color. Hugasan na to atong broccoli. This is florets. Ag katong gagmay nga broccoli. Okay. Napunta green spoon. Ooh! Okay. Kunin mo imuhang kuan broccoli. Okay? Di na nato brushan kay ma-exage na pud siya kuan pud hugas. Okay. Okay, goods na ni guys. Ito sa iana dire ha para makuha lang ang oil. Muna siya itong desired color para inikaon unya dili luod ka puti. Okay. While ato ni siyang ipa-drain ang oil niya, o sinay oil gamay but that's okay. Atong i-luto ang mushroom. Let's saute the mushroom para dili kay siya luod inikaon pod. Ito sang i-drain. Del Monte. Partiho kayo Del Monte. Okay. Isa. Ito alin siya. Isutay lang. Dili jud siya kanang para lang mawala ang langsa ba. Lemon pepper lang, lemon pepper. Para na i-ikon. Saute. Ato nang i-plate ang atohang chicken sa atohang pan. Okay. Nga. Darinig dakos to nga. Para mas... Ay! Okay. Yan. Pwede na ko na siya patanda. Dere. Yeah? Dere siya.
Ikatag-katag lang nato siya para kahit papano evenly distributed ang mga mushrooms para maluto siya properly. Okay. Next, sag-asa lang. Nasa siya mo fit. Basta kayo mabutang siya. Para na tayo greens food later. It's up to you if imuhang kanang hiwaon or dili. Preferred na mo ang dili hiwaon. So, time for us to put our mixture of cream of chicken, cream of celery, and chicken stock. Pour it in your pan. Try to distribute it properly to the whole thing. Kaya na siya rice. So, dungagan akong chicken stock para luto gid ang rice nato later part. Part sa tuhang kuan is atong garnishan og crispy onions on top of it. Alright, one last and then we're done. Okay. Tabunan na to for a while, mga 30 minutes. Ayan na to. Kuanan. I-check dayon. Then uncovered after. Alright, let's go. Let's dive in. Woo! Alright. Bye. Okay. Okay, let's check and remove the foil. Okay, let's continue the cooking for another. The rice still not cooked yet, so This is how it looks. Careful. Yep. Wala pa siya naluto. So, 30 minutes more. yeah. Okay. Okay. So this is the finished product of our creamy chicken mushroom. And then since she doesn't like to eat like super creamy, magbutang ko hard rice sa iya ha. Like rice, regular rice iya ha. Kay ganahan na siya og rice nga. Plain rice on the side. There you go. One good meal for dinner. All right, guys, we're done with our 2 experimental recipes for tonight. We're ready for dinner. So, love, peace. Salamat sa pagtanaw hangtod sa sunod ngayon. Ciao.